Kada se Konstantinopolj vratio u ruke Romeja 1261. godine, činilo se kao da je istorija ispravljena. Mihajlo VIII. Paleolog je ušao u grad ne kao osvajač, već kao obnovitelj. Vasilevs koji je, bar na kratko, vratio čast izgubljenom svetu istoka. Ali istok više nije bio ono što je nekad bio. Svet koji je Mihajlo nasledio bio je podeljen, razoren i možda najgore od svega navikao je na podelu. Na samom kraju Crnog mora, u podnožju Kavkaza, postojalo je carstvo koje se nikada nije odreklo sna da bude pravo carstvo Romeja, Trapezunska imperija, osnovana 1204. godine od strane Aleksija I. Komnina, unuka velikog Jovana II. Komnina. Bila je mala, ali tvrdoglava. Dok su drugi grčki gospodari u Epiru, Nikeji i drugim krajevima vremenom pristali na paleologovu hegemoniju, Komnini u Trapezuntu nisu. Oni su nastavili da nose titulu Vasilevsa i autokratora Romeja. Istu onu titulu koju je sada nosio Mihajlo VIII. 2 cara, 2 centra. Jedno carstvo u teoriji, ali 2 u stvarnosti. Mihajlo nije mogao da toleriše ovu duplu carevinu. Za njega Trapezunt nije bio bratska država, već jeretički ostatak, koji je prijetio legitimitetu cijele obnove. Naravno, Trapezunt je bio predaleko da bi se napao na klasičan način. Nije bilo otvorene vojske koja je kretala na Carigrad, ali svaki put kad bi trapezuntski car poslao pismo u Gruziju, u Tebriz ili u neku zapadnu hrišćansku misiju, on bi koristio titulu koju je nosio i Mihajlo, autokrator Romeja. Za vizantijskog Vasilevsa to je bio mač, nevidljiv, ali oštar. Mihajlo pokušava da se diplomatski približi, nudi trgovačke pogodnosti, nagoveštava brakove. U nekom trenutku čak i predlaže uniju 2 dinastije, ali sve uz jedan uslov, da se Komnini odreknu titule cara Romeja. Odgovor je bio tišina, ili još gore, učtivo, ali čvrsto odbijanje. Trapezuntski carevi, makoliko bili mali, bili su ponositi. Oni su svoju liniju izveli direktno iz velikog Aleksija Komnina i verovali su da su pravi nasljednici vizantijske slave, a ne paleolozi koji su došli kasnije. Nakon Mihajlove smrti, 1282. godine, na tron dolazi njegov sin Andronik, drugi paleolog. Više sklon monaštvu i teologiji nego maču. Ali njegova moć nije bila u vojsci, već u politici i strpljenju. On šalje delegacije u Paflagoniju, u Sinopu, pa čak i u Samsunu, da grade saveze oko Trapezunta. On ne napada odmah, već gradi obruč uticaja, skuplja informacije, pregleda karte i onda, kada se u Carigradu smatra da je politički temelj pripremljen, šalje vizantijsku flotu u pravcu istoka. Oko 1284. godine vizantijski brodovi kreću duž severne obale Anadolije. Putuju sporo, ali pokazno. Oni ne pale gradove, već obeležavaju prisustvo. Ulaze u luke, ističu carske barjake, dovode sveštenike da služe liturgiju ime Vasilevsa iz Konstantinopolja. Ne šalju strele, šalju poruku. Carstvo je jedno, vi niste car. Nekoliko trapezuntskih gradova pod uticajem lokalnih dinastija, naročito oni bliže Sinopi oblasti Haldije, dolaze u kontakt s vizantijskim misijama. Neki čak prelaze pod formalnu vlast Vasilevsa, drugi daju dobrovoljni danak. Trapezuntski carevi počinju da osjećaju pritisak, ne vojni, već intelektualni, duhovni, simbolički. Oni ostaju na svom prijestolu, ali tlo pod nogama postaje sve uže. Konačno, nakon višegodišnjeg političkog i diplomatskog pokaznog rata, dolazi do rješenja. 1291. godine u Trapezunt stiže carski glasnik, ne sa prijetnjom, već sa ponudom. Zadržite svoje zemlje, zadržite zlato, gradove, vojsku, ali više ne možete biti Vasilevs Romeja. Budite car Kavkaza, Persijade, Iberije, budite despoti istoka, ali prestanite da budete senka Konstantinopolja. Trapezunt pristaje. Od tog trenutka u diplomatskim dokumentima prestaje upotreba termina Vasilevs Romeja za trapezuntske vladare. Titula postaje ograničena na Vasilevs je autokrator istoka ili čak Vasilevs Trapezunta. Formalno izgleda kao mala izmena, ali u vizantijskom svijetu naziv je sudbina. Iako je rat bio mali, bez velikih bitaka i slavnih pobjeda, njegov značaj je ogroman. Vizantija utvrdila svoju titularnu hegemoniju. Više niko u helenskom svijetu nije mogao da tvrdi da je car Romeja osim Vasilevsa u Konstantinopolju. Trapezunt ostaje samostalan, ali politički ukroćen. Biće važan kao kulturni i duhovni centar, ali više neće predstavljati prijetnju. Vizantijska politika simbola trijumfuje nad mačem. Primjer koji će kasnije paleolozi koristiti i u drugim sukobima. Istorija ga pamti kao mali rat, jer nije bilo velikih bitki, nema tragova u pesmama, ali ponekad najdublje pobjede postižu se u rečima, ne u krvi.
u rečenicama diplomatskih pisama, u naslovima koje vladar više ne sme da koristi. Jer u Vizantiji carstvo nije bilo samo teritorija, carstvo je bilo ime.